پھر انہوں نے مجھے ادھر چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے بعد والد آپ کے باہر ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی لینے نہیں آئے، یا والدہ آپ کو کبھی لینے نہیں آئی، یا کوئی اور رشتہ دار؟ نہیں، کوئی بھی نہیں لینے آیا، والدہ باہر کے ملک کا، ان کو نہیں پتہ۔ تو آپ یہاں پر، آپ کا یہاں پر رہن سہن کیسا ہے، یہاں پر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اچھی زندگی گزری، ادھر کھانا پینا سب کو ملتا ہے، اسکول۔ السلام علیکم ناظرین، انسائٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سامع۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایدھی فاؤنڈیشن میں، جس کی چھت کے نیچے بہت سے لاوارث بچوں کو پرورش کی جاتی ہے، انہیں کیئر ٹیک کیا جاتا ہے، اور ان بچوں کی یہاں پر آنے کی اور ان کی یہاں پر رہنے کی مختلف اسٹوری ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ کچھ کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ کے گھر والوں نے اپنے سر سے انہیں اٹھا کر ایدھی سینٹر میں چھوڑ دیا۔ تو ایدھی سینٹر والے اور ایدھی فاؤنڈیشن والے ان کی کس طرح سے کیئر ٹیک کر رہے ہیں، ان کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں، تو چلیے جا کر یہاں پر ماحول دیکھتے ہیں، ان بچوں سے باتیں کرتے ہیں، اور ان کے یہاں پہ جو کیئر ٹیک کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے۔ تو ناظرین، ہم ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن، ہمیں بتائیں کہ آپ یہاں کب سے آئے ہیں؟ 9 مہینے ہو گئے۔ 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو آپ جب یہاں پہ آئے، کیا وجہ تھی، آپ کیوں کیسے یہاں پہ آئے؟ میں گھر سے بھاگ گیا، جب مجھے پولیس والوں نے پکڑ لیا، مجھے ادھر آ گیا، میں آ گیا۔ گھر سے آپ بھاگے کیوں؟ مارتے تھے مجھے۔ کون، والدین مارتے تھے یا کوئی اور مارتا تھا؟ والدین۔ کیوں مارتے تھے؟ باہر کھیلنے جاتا تھا، مارتے تھے۔ کس طرح مارتے تھے؟ زیادہ تشدد کرتے تھے کہ جو آپ بھاگ کے یہاں پر آ گئے؟ جب میں بھاگ کے یہاں آ گیا۔ تشدد زیادہ کرتے تھے وہ آپ پہ، زیادہ مارتے تھے؟ جی۔ کس طرح؟ لوہے کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، آپ کو لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ مارتے تھے، جس کی وجہ سے آپ باغی ہو کے گھر سے بھاگ گئے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہاں پہ ایک بچے عبد الرحمن موجود ہیں، جو کہ گھر سے اس وجہ سے باغی ہو کے گھر سے بھاگے کہ ان کے والد ان پہ تشدد کرتے تھے، لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ انہیں مارتے تھے، اور جو ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بچوں کے ساتھ بہت تشدد ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا عبد الرحمن، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ جب آئے تو آپ کس طرح یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی روٹین اب کیا ہے؟ بڑی اچھی چل رہی ہے، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پھرتے ہیں، اچھا کھیلتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں اسکول۔ اچھا، آپ پڑھتے بھی ہیں؟ جی۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 1 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ پڑھاتا کون ہے؟ ٹیچر۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے لیے ٹیچر ہیں جو آپ کو پڑھاتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہاں کا راستہ دکھایا کس نے؟ پولیس والے لے کے آئے تھے مجھے۔ اچھا، آپ گھر سے بھاگے تو پولیس والوں نے آپ کو پکڑ لیا اور وہ یہاں پہ آپ کو لے کے آئے؟ پولیس والے نے مجھے پکڑ کے ادھر لے آئے، شام کا وقت تھا۔ اچھا، تو گھر واپس جانے کا آپ کا دل نہیں کرتا؟ نہیں۔ آپ کے بہن بھائی بھی ہیں؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 4۔ 4 بہن بھائیوں میں آپ کتنے نمبر پہ ہیں؟ دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ؟ تیسرے نمبر میں۔ تو بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں سے ملنے کا کبھی دل نہیں کیا؟ کیا۔ تو پھر جاتے نہیں ہیں آپ ان کے پاس؟ نہیں۔ ایسا کیوں اتنا آپ نے اس بات کو دل پہ لے لیا، اتنا زیادہ تشدد کرتے تھے والد آپ پہ؟ جی۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فہد، آپ یہاں کب سے ہیں، اور کیسے آپ یہاں پہ آئے؟ میں ادھر 2 سال سے، مجھے ادھر پھوپھا چھوڑ کے گئی تھی۔ آپ کے والدین کہاں پہ ہیں؟ والد باہر کے ملک گیا ہے، جو والدہ وہ گاؤں میں رہتی ہے، پھوپھا کے پاس ہوتا تھا، والدہ نے پھوپھا کے پاس چھوڑ دیا، پھر انہوں نے مجھے ادھر چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے بعد والد آپ کے باہر ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی لینے نہیں آئے، یا والدہ آپ کو کبھی لینے نہیں آئی، یا کوئی اور رشتہ دار؟ نہیں، کوئی بھی نہیں لینے آیا، والدہ باہر کے ملک کا، ان کو نہیں پتہ۔ تو آپ یہاں پر، آپ کا یہاں پر رہن سہن کیسا ہے، یہاں پر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اچھی زندگی گزری، ادھر کھانا پینا سب کو ملتا ہے، اسکول پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہر چیز ادھر ملتی ہے، کھیلنے میں ہر چیز ملتی، کھانے میں بھی۔ اچھا، آپ کھیلتے ہیں یہاں پر، کھیلتے بھی ہیں، کیا کھیلتے ہیں یہاں پر؟ سارا کچھ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اور فٹ بال کھیلتے ہیں، اور ریکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ اچھا، آپ کے والد باہر کے ملک ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ آپ کی گاؤں میں ہوتی ہیں، اور آپ کو پھپھو کے پاس انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ کو پھپھو کے پاس چھوڑا ہوا تھا؟ وہ پیسے، باہر کے ملک سے پیسے نہیں آتے تھے، اس لیے۔ اچھا، آپ کے والد آپ کو چھوڑ کے گئے تو وہ پیسے نہیں بھیجتے تھے والدہ کو، اس لیے انہوں نے پھپھو کی طرف چھوڑ دیا تھا؟
तो फूफो को पैसे आते थे वालिद की तरफ से? उसने कहा इसे हमने नहीं रखना, हम इसको दायरे में छोड़ेंगे। वालिदा ने कहा छोड़ो, फिर उन्होंने इधर छोड़ दिया। अभी ईद गुजरी है तो ईद पे वालिद वालदा में से या कोई रिश्तेदारों में से कोई मिलने नहीं आया? नहीं, तो आपके बहन भाई भी हैं कोई? वो कहाँ पे होते हैं? मेरे भाई को कहीं और रखा हुआ है, और जो छोटी बहन है वो वालिदा के पास है। अच्छा, आपकी छोटी बहन वालदा के पास है और जो भाई है उन्हें कहीं और रखा हुआ है। फूफो के पास रखा है कि कहीं और किसी और रिश्तेदार के पास है? फूफो का जो गांव है उसमें रिश्तेदार हैं, उनको ले गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम बचे? काशिफ। काशिफ, आप कब से यहाँ पर हैं? कितनी देर हो गई है आपको? 4 साल। 4 साल से आप यहाँ पर हैं। तो आपके यहाँ पर आए कैसे आप? नहीं पता। अच्छा, आपकी अभी एज कितनी है? कितनी उम्र है आपकी? 9। अच्छा, आप 9 साल से, मतलब जब आप 5 साल से के थे तो आप तब से यहाँ पर आए हुए हैं, और आपको ये नहीं पता कि आप किस वजह से यहाँ पर आए हैं। नहीं। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? आपको शायद आपको सबसे ज़्यादा देर हो गई है यहाँ पर रहते हुए, तो कैसा आपका यहाँ का माहौल है? आपको ज़िंदगी आपकी कैसी गुजर रही है यहाँ पर? अच्छी। पढ़ते भी हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 1। क्लास में हैं। तो टीचर आपको पढ़ाती हैं और सुपारा भी पढ़ते हैं? हाँ जी। कुरान मजीद में कौन से सुपारे पे? मैं नौरानी में। आपको कोई याद है आपकी कोई बहन भाई हों? नहीं। अच्छा, कुछ भी याद नहीं है। नहीं। दुआ करते हैं हम कि आपके वालिद आपको मिल जाएं, आपके वालिदैन के पास आप वापस चले जाएं। जी नाज़रीन, हमने यहाँ पर बच्चों से बात की। यहाँ पर हमारे उनके साथ ईदी सेंटर के सर्कल इंचार्ज भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ईदी सेंटर पे बच्चों को किस तरह लुक आफ्टर किया जाता है, क्या यहाँ पर प्रोसीजर है, और बच्चे जब आते हैं उन्हें वापस अगर भेजा जाता है तो वो किस तरह भेजा जाता है। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना नाम बताइएगा और हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर किस तरह बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, क्या प्रोसीजर है यहाँ? मेरा नाम ज़मीर अहमद है। मैं यहाँ पे सर्कल इंचार्ज हूँ। पिछले 36 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं नया आया था उस वक्त ईदी होम कोई नहीं था। हमारे पास कोई भी बच्चा आता था उसको हम इकबाल टाउन में एक कमरे में रखते थे। बाद में उसके वेयर अबाउट का पता करते थे, कौन वालिदैन कहाँ पे, नहीं पता चलता था। तो फिर हमारा होम जो है ना वो मुल्तान में बना हुआ है, वहाँ बच्चे को बाई रोड बजरी एम्बुलेंस वहाँ भिजवा देते थे। लेकिन बाकायदा जो है 94 में ये ईदी होम बना है, ये गुलबर्ग में मेल होम, उस वक़्त से ये काम कर रहा है। यहाँ पे ये बना हुआ मेल होम, यहाँ पे बच्चों के अलावा बुज़ुर्ग होते हैं, जो भी होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनका खाने पीने का, उनका रहने सहने का, उनकी खेल वगैरह तमाम एक्टिविटीज़ की जितनी भी हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो सर, हमें बताएं कि ये बच्चों की आप लुक आफ्टर इन्हें करते हैं, क्या इन्हें चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं तालीम के मुतल्लिक, इनकी सेहत के मुतल्लिक, और क्या क्या चीज़ें इंश्योर की जाती हैं यहाँ पर? यहाँ पे बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला गया हुआ है जो अंदर ही है। टीचर डेली आती हैं, इनके जो सिलेबस की किताबें हैं वो उन्होंने पहले परचेज़ की हुई हैं, बच्चों के हवाले की जाती हैं। उनकी यूनिफॉर्म होती है बाकायदा, वो जिस तरह बच्चे आम स्कूलों में जाते हैं उस तरह यहाँ भी ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर उनको पढ़ाती हैं, उसका टाइम मुकर्रर है। फिर बाद में इनके खाने पीने का किया जाता है, सुबह नाश्ते का किया जाता है, रात का खाने का किया जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हमने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ, इस वक्त इन बच्चों को ये देना है, इस वक्त इन बच्चों को ये देना है। एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है खेल कूद के लिए, ताकि बच्चे तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। ये तरीका है। तो जब इनके वालिदैन मिल जाते हैं तो आप उनको कैसे ट्रेस करते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो उनकी हवालगी का क्या तरीक़ाकार होता है? मतलब कोई आइडेंटिटी का भी कोई तरीक़ाकार होता होगा यकीनन? हम इनकी तस्वीर वगैरह अखबारात में देते हैं, टीवी में देते हैं, वहाँ पे कोई देखता है, अगर पता चल जाता है कि इनके लवाकिन है तो ये इधर रब्ता करते हैं। उसके लिए फिर हम उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक FIR की कॉपी या उनकी आइडेंटिफिकेशन के ID कार्ड की कॉपी, ये चीज़ें लेने के बाद और पुलिस की रिपोर्ट लेने के बाद फिर उनके हवाले करते ताकि पता चल जाए ये बच्चे इन्हीं के हैं, किसी और के नहीं हैं, बाद में कोई मसला न बन जाए।
तो यहाँ पर ये जो बच्चे आते हैं इनके यहाँ पर लाने का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर आते हैं? एक ये बच्चा अगर आवारागर्द कहीं फिर रहा है, एक आम आदमी भी इसको दाखिल करवाने के लिए आ सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि थोड़ी वो पुलिस आए, क्योंकि बाद में कोई मसला हमारे लिए खड़ा ना हो जाए, कोई ऐसा वो कहेंगे जी अगवा करके ले गए इस तरह, उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए लाजमी है। और ये बच्चा हाल ही में आया कल, ये बच्चा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, इसका तरीक़ाकार यही है कि हम टीवी पे इसका वो दें इश्तहार वगैरह, जैसे गुमशुदगी का आता है, अखबार में भी इसका इश्तहार दिया जाता है ताकि वालिदैन रजू कर लें। जैसे वालिदैन रजू करेंगे तो उसका एक तरीक़ाकार है हैंड ओवर करने का, उस तरीके से हर बच्चे की एक अलग पर्सनल फाइल बनी होती है, उसमें तमाम उसकी पर्टिकुलर्स वगैरह दर्ज हैं, कैसे आया, किस तरह आया, कहाँ गया, ये तरीक़ाकार है हमारा। उसके बगैर नहीं हम बच्चा हैंड ओवर करते किसी को, ये एक तरीक़ाकार है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने सर्कुलर हेड यहाँ के ईदी होम्स के, उनसे बात की, बच्चों से आपको मिलवाया, और हमने देखा कि ईदी होम्स बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, जिस तरह सगे माँ बाप अपने बच्चों का रहन सहन रखते हैं, इसी तरह से ईदी होम ने भी अपने यहाँ पर मौजूद बच्चों का बहुत अच्छा रहन सहन रखा हुआ है। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर उनको केयर टेक करते हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।